भगवते वासुदेवाय। जे कलिर जेतेबेले कराल रूप हब सेतेबेले केही काहारी को मानिबेनी। जो पुओ बापा माँ को सर्वश्रेष्ठ बोली मानुथिबो, छोट बेले जो माँ पाखक सब बेले धाउथिबो जे मो माँ होची सबुठार बड़, बापा होचंती सबुठार बड़, सेही पुओ पुणी बापा माँ को कष्ट दौथिबो, दुख दौथिबो। ये होची कलिजुगर व्यवहार। आउ कौन हब? भवानी शंकर भगु पृथ्वी उत्पत्ति, ब्रह्ममयी सृष्टि गोटी वेद हूँ जन्मीछि। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। 36 जातिर मदे अष्टादश वर्ण, सर्वजाति परे श्रेष्ठ अटंती ब्राह्मण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सुदान करियार जाति न विचारी, वेद छाड़ी ब्रह्म कूले हेबे अत्याचारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। ब्राह्मण माने हरिबे परंकर नारी, आचार विचार मान देवे दूर करी। आचार विचार मान देवे दूर करी, आचार विचार मान देवे दूर करी। गायत्री संध्या छाड़ीण पढ़िबे दारुणी, बाणिज्ये पशी होइबे वेद विद्या छाड़ी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। 36 पाटकर राजा जे कि ब्राह्मण होउछंती श्रेष्ठ जाति, किंतु कली सी ब्राह्मण मानक एमिति प्रभावित करिवे। कहीं ना जानिछंती जे कली जानिछि जे केवल ब्राह्मण माने ही सृष्टि की रक्षा करुछंती, तेणु सेही मानकु अधर्म बाट को नबा पाई बहुत चेष्टा करिवे। ब्राह्मण मानकु अधर्म बाट को नेबा पाई अनेक चेष्टा करिवे, आउ से चेष्टारे किछि मात्रारे सफल मध्य हेबे। जे किछि किछि ब्राह्मण माने तांकर कुल धर्म को छाड़ी देबे, वेद पाठ को छाड़ी गारेडी मंत्र को अभ्यास करिवे। तेणु धरणी जेतेबेले एते अन्याय सही पारिबनी, सेतेबेले धीरे धीरे धरणी चिंता करिवो ए पृथ्वी को मु रसातल करिदेबी। तेणु सेतेबेले भूमिकंप हबो। आउ कोन कहउछंती? प्रधान देवता मंत्र जुक्ते न पूजिण, निरंतर रही देव कली जुगे ध्यान। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तम गुण प्रकाशिब हृद पद्मे रही, मति चंचल हुअन्ते न बटिबे केही। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु एटी समस्त हृदय क्रोध जात हब। टिके टिके कथारे समस्ते रागिबे, टिके टिके कथारे समस्ते क्रोध होई अन्य जन को कष्ट देवा पछेबेनी। तेणु तमरु उत्पन्न हब हिंसा। जितेबाला निज निज भितरे टिके टिके कथारे बाक वितंडा हब, आउ तापरे झगड़ा झाटी लागिजिवो,
ତାପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବନି, ଜଣେ ଜଣକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବନି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏହା ହିଁ ସବୁ ହେବ। ବସୁଧାକୁ ଲାଗି ଭାରା ରୁଧିର ନିକିଳି, ନ ସହି ପାରି ନ ଉଚ୍ଚେ ଛାଡ଼ଇବ ବାଳି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। হরিধ্বনি শবদরে হুল হুলি শোন, পাতক অতি পাতক হুই মোচন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। বুদ্ধজন মানে তহু হৃদরে বিচারি, অতি অন্যায় হইলে কপে বসুন্ধরি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। হরিবোল হুড়হুড়ি ধ্বনিরে এ সংসারରୁ পাতক চালিযাଏ। কলি ଯେଉଁଠି ହରିବୋଲ ଚାଲିଥାଏ, ହୁଳହୁଳି ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନା। ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନେ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ କଳିରେ ନାରୀମାନେ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବେନି, ଆଉ ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସିବନି। ତେଣୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହରିନାମ କଥା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ, ପରିହାସ କରିବେ, ଉପହାସ କରିବେ। ତେଣୁ ହରିଧ୍ୱନି ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଗୁଞ୍ଜିବନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି କହନ୍ତି ଶୁଣ ଋଷି ସୁତ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣେ ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। শ্বেত বরাহ কଳ୍ପରେ ଏହି କଳି ଯୁଗ, କହିବା ବିବିଧ ନ୍ୟାୟ ଯେମନ୍ତ ସମ୍ଭବ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। সুধর্মা নামরে বন সুধর্মা পর্বতে, সুধর্মা সভার ন্যায় নাম মহাকল্পে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ধর্মচণ্ড ঋষি ব্রহ্মা অগ্রতে পুছিলে, কবে তবর ন্যায় বলি ন বইলে। ব্রহ্মা বইলে তুমে শুণ ঋষি বর, কহিবা বিবিধ ন্যায় চিত্ত কর স্থির। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। সুধর্মা বলিন এক পর্বত থাই, নানাবিধ জীব জন্তু ভ্রমন্তি যে তই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। তেଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସୁଧର୍ମା ନାମରେ ବନ ଅଛି। ସେଇ ସୁଧର୍ମା ବନରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସେ। ସୁଧର୍ମା ସଭାର କଥା ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୁଧର୍ମା ବନରେ କ'ଣ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୁଧର୍ମା ବଲିନ ଏକ ପର୍ବତ ଥାଇ, ନାନାବିଧ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଭ୍ରମନ୍ତି ଯେ ତଇ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। শার্দুল ভলুক আদি বরাহ হরিণী, ঝিঙ্ক বাউটিয়া মৃগ নানাবিধ পুণী। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ବତରେ ସୁଧର୍ମା ନାମରେ ଏକ ପର୍ବତ ଅଛି। ସେ ପର୍ବତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଭଲ୍ଲୁକ, ଗଜ, ଅଶ୍ୱ, ଶାର୍ଦୁଳ, ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେ ସୁଧର୍ମା ପର୍ବତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାନର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାନରଙ୍କର କେତେ କେତେ ମୁଖର ବାନରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଧର୍ମା ପର୍ବତରେ ରହିଛନ୍ତି।
ସେ ବନରେ ଷଡ଼ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିତ ନଈ ଅର ବସନ୍ତ ପବନ ବହୁଥାଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସର୍ବ ଜୀବମାନେ ଥାନ୍ତି କେହି କାହାରିକୁ ମନେ ନ କରଇ ଭୀତି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସେଇ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସି ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ସୁଧର୍ମା ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେଠି ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସେ, ଦ୍ୱାପରରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସେ, କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁଧର୍ମା ପର୍ବତ ନିକଟରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସେ। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳିର ଆଗମନ ହେଲା, ତେଣୁ କଳିରେ ବିତ୍ପାତ ହେବ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ନୀଳାଚଳରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମହୋଦଧି ତୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେମିତି ହେବ, ଆଉ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଏ କଥା ଆଜି ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବସି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ ଆଜି ବସି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଳି ଯୁଗେ କଳ୍କି ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବିଜୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବିଜୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ଅଧ୍ୟାନ ମୂରତି କଳ୍କି ରୂପ ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ସଂସାରେ ମିଳେ ଛସମୂହ ଜୀବ ନିଜ ପଥେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନୀଳାଚଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଏ କଳିର ଉତ୍ପାତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଳି କେମିତି ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚକାଚକା ଆଖି ମେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ତା ଯୁଗ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ କଳିରେ। ତେଣୁ କଳିରେ ଇଏ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ନିଭେଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ବିତ୍ପାତ ହେବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଭକ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ହେଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି, ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳରେ ଆଜି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଜନେ ହେବ ହତପାତ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ପରେ ହେବ ମହୁଡ଼ ନୁନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ସତସ୍ତରୀ ଅଙ୍କ ନବର୍ତ୍ତିବେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ପଞ୍ଚବର୍ଷେ ଗଞ୍ଜି ମହାବାହୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଳିର ବିତ୍ପାତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ
ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଧରାରେ କଳ୍କି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସି ଏ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ବୁଲିବେ, ଲହ ଲହ ଜୁଆ କାଢ଼ି ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ବୁଲିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତ ଶୋଷିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧରି ସଂହାର କରିବେ। ନାନା ଦିଅ ଭକ୍ଷମାନ କରିବେ ଭକ୍ଷଣ, ନ ମାନିବେ କୈବଲ୍ୟ ଆମିଷ ଭୋଜନ। ମାନିବେ କୈବଲ୍ୟ ଆମିଷ ଭୋଜନ, ମାନିବେ କୈବଲ୍ୟ ଆମିଷ ଭୋଜନ। ঘরে ঘরে ব্রহ্মজ্ঞানী অনেক হইবে, জাতি রষ্ট করাইণ মেলি ভিআইবে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু এটি এমিতি অধর্ম চালিব। তাপরে ধর্ম সংস্থাপন পাই প্রভু কল্কি রূপে অবতার হেবে। কল্কি আসিলে তাপরে এটি প্রলয় হব। ধীরে ধীরে আউ গ্রাম গ্রামরে মଣିষ রহিবেনি। গোটিয়ে গ্রামরে গোটিয়ে লোক রহিবা কষ্ট হয়েଯିব। আউ এমিতি অনেক লোক নিধন হেলা পরে শেষে যে রহিবে কূলকু বিহন সেমানে হউছন্তি কিয়ে না যে ধর্ম রক্ষি জগি রক্ষি চালুথিবে, পিতামাতাঙ্কর সেবা করুথিবে, যে কেবে ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ, ଅନ୍ୟାୟ କେବେ କରୁନଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବେ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ସଂସାର ଆଗକୁ ଯିବ। ହେମନ୍ତ ମ୍ଳେଚ୍ଛାଦି କର୍ମ କରିବେ ଜଗତ, ଯଉଁ ସେହି ଛାଡ଼ି ଦେବେ ସର୍ବଧର୍ମ ପଥ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ভারা পাইন বিকল হইব ধরণী, বুদ্ধির বিকল জানি প্রভু চক্র পাণি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু পৃথিবীরে যেতেবেলে কলির বিৎপাত বড়িব সেতেবেলে সমস্তে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিবে। যেমিতি দ্বাপর যুগরে কংসর পাপর মাত্রা এতে বড়িগলা যে দেবতা মানকু মধ্য সে ছাড়িলানি। শেষে সমস্ত দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর সমস্তে এক হই ক্ষীর সমুদ্রে থিবা প্রভুঙ্ক নিকটকু গলে। আউ প্রভুঙ্ক নিকটরে প্রার্থনা কলে, হে প্রভু ଆପଣ ଯଦି ଏ କଂସ ଦାଉରୁ ନ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଭାସିଯିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ସବୁ ଭାସିଯିବ, ସବୁ ମରିଯିବେ। ଆଜି ଧରଣୀ ତାର ଭାରା ସହିପାରୁନି, କଂସ ରାଜାର ଭାରା ସହିପାରୁନି। ତେଣୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ଡାକ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନାଇଁ ଅଧର୍ମ ଘଟିଗଲାଣି ସଂସାରରେ ଅଧର୍ମ ଘଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ମା ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଆଜି କଂସକୁ ବିନାଶ କଲେ। ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, କାହିଁକିନା ତ୍ରେତୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏଠି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଅଧର୍ମ ଚାଲୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେମିତି କଳି ଯୁଗରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକଦେବ, ହେ ସୁକମୁନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ
प्रभु एटी की रूप ने आउ ये पापी मान को विनाश करी अधर्म को विनाश करी धर्म को संस्थापन करेंगे केउ रूप को धारण करेंगे प्रभु सेतेबेले तेणु जिते समस्त मुनि माने पचारुछंती सुखदेव कहउछंती प्रभु सेतेबेले ए म्लेच्छ संहार पाई कल्की रूप को धारण करेंगे आ कल्की रूप रे आसी पवन बेगर उड़ुथिबा अश्व पवन बेगर उड़ुथिबा अश्व पिठी रे बसी 12 हाथ खंडा को धरी म्लेच्छ मान को संहार करेंगे भारा पाई न विकल होइब धरणी पृथ्वीर विकल जानी प्रभु चक्रपाणी पृथ्वीर विकल जानी प्रभु चक्रपाणी पृथ्वीर विकल जानी प्रभु चक्रपाणी वायु बेगगामी अश्व करियारण दक्षिण हस्तरे थिब प्रचंड कृपाण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज पवन बेगरे उड़ुथिबा अश्व सेतिरे बसी आज कल्की रूप को धारण करी 12 हाथ खंडा को हाथ रे दक्षिण हस्तरे धरी आज म्लेच्छ संहार पाई बाहरी जीवे प्रभु पवन बेगरे उड़ुथिबा जोगे सेतेबेले केही देखि परिबेनी जेमिति लागिबो कोकुआ आसीथिला कोकुआ विनाश करूछि किए मारिला सेतेबेले समस्ते समस्ते चिल्लौथिबे किए मारिला हेले केही जानि परिबेनी किए आसिला किए मारिला कुआडे गला एमिति भावरे कल्की रूपरे प्रभु संहार करिवे कौन कहउछंती आज सुकमुनि तामस गुण घेनिन जेतेक भकत प्रभुଙ୍କ हस्ते से माने होइबे निहत प्रभुଙ୍କ हस्त से माने होइबे निहत प्रभुଙ୍କ हस्ते से माने होइबे निहत। जो माने तामस गुण रे भक्ति करुथिबे जे मने मने भाबुथिबे जे आमे केवल ज्ञानी आमे पंडित आमे विज्ञ जे लोक मानकु निजकु निजे भगवान बोली कहउथिबे जो माने निजकु निजे भगवान बोली कहउथिबे प्रथमे कल्की रूप रे सेही मानकु संहार करिवे तामस गुण रे जो भक्त मान थिबे सेही मानकु संहार करिवे जा कहउछंती आजी सुकमुनि जहा हृदय माया नथिबो माने जे बहुत सरल होइथिबे सरल विश्वास होइथिबे समस्त को सहजरे विश्वास करुथिबे आउ समस्त को भल पाउथिबे समस्त को स्नेह करुथिबे कूट कपट ये सब कौन से जानी नथिबे सेही मानकु छाड़ी आउ जो माने कूट कपट धारी जो माने निजको निजे ज्ञानी कहउथिबे निजको निजे भक्त बोली कहउथिबे किंतु प्रकृत रे से माने भक्त होई नथिबे कहीं ये सब केवल तांकर रोजगार करिबा पाई ये सब फांद करिथिबे तेणु सेही माने प्रथमे सेही मानकु ई कल्की संहार करिवे आउ कौन करिवे कल्की सुंदर कथा कहउछंती सुकमुनि सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज पई बाणी विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करिबा गोविंद बोल हरि गोपाल बोल 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 राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल